बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, इलेक्शन 2013 से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कौम से वादा किया था कि वो पाकिस्तान में अमन लाकर देंगे, पाकिस्तान के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ये आईने पाकिस्तान में भी लिखा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था, अपनी अपनी जगह पे वादे किए थे कि आपको अमन लाकर देंगे, बदअमनी खत्म करेंगे, पाकिस्तान में से दहशतगर्दी खत्म करेंगे और कुछ भी करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, लड़ाई करेंगे, जो भी करेंगे, पाकिस्तान में अमन होगा। और इस बुनियाद पे अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए पाकिस्तान के शहरियों ने वोट किया। अब सियासी जमातों के इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। मुज़ाकरात के मामले पे सियासी जमातें इख्तलाफात का शिकार हो गई हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि अमन के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, मगर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ कराची में जो है वो ये इख्तलाफात खासी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जबकि एमक्यूएम का अब ये कहना है कि एमक्यूएम को टारगेट किया जा रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन का रुख इस तरफ मुड़ रहा है। तो आज एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी हमारे साथ होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी हमारे साथ होगा और साथ ही साथ कराची के हवाले से दो बड़ी अहम चीजें हैं नाज़रीन, और ये ऐसी चीजें हैं जो दिल हिला देने वाली चीजें हैं, बड़ी खौफनाक चीजें हैं। एक उस्ताद, एक कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनको गिरफ्तार किया गया, सीआईडी ने इंकशाफ किया है उनके बारे में कि वो बम बनाते थे और बम बनाना सिखाते थे, और उनके पास से, उनके घर से जो सामान बरामद हुआ है उसमें बम बनाने वाला सामान बरामद हुआ है और बम भी बरामद हुए हैं। तो ये इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है कि कराची जहां ऑपरेशन चल रहा है वहां पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये काम कर रहे हैं, उस्ताद ये काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी अहम खबर मेरे पास है कि रेंजर्स की वर्दियों में मलबूस, रेंजर्स की गाड़ी में सवार कुछ लोग जो रेंजर्स वाले नहीं हैं, बकौल डीजी रेंजर साहब के एक लेटर के कि वो रेंजर्स वाले नहीं हैं, मगर वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो लोगों को उठा रहे हैं और ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं जो मावरा अदालत हैं, ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं जिनकी कानून में गुंजाइश नहीं है। ये नकली रेंजर्स आई कहां से, ये किसके लिए काम कर रही है, कौन इनको फंड कर रहा है, इनको वर्दियां किसने दी, इनको गाड़ियां किसने दी, और इनको ये सरेआम अगर शहर में घूम रहे हैं तो इनको मारने के लिए जो है वो अब क्या बंदोबस्त किया जाए, इनको रोकने के लिए क्या बंदोबस्त किया जाए, ये सारी चीजें हैं जिनमें हमें बात करनी है। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से इससे पहले बात करूं, असलम खान ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो दो बड़े अहम मामलात हैं इन पे उनसे बात करते हैं। असलम खान, पहले ये रेंजर्स वाला मामला बताइए, नकली रेंजर्स कहां से आ गई? अब देखिए, ये कल एक लेटर जो लिखा गया, खत लिखा गया रेंजर्स हुकाम की जानिब से डीआईजी पुलिस को भी लिखा गया है, हसास इदारों को यह खत लिखा गया और उनसे दरख्वास्त की गई है कि कराची में जो जाली वर्दियों में, रेंजर्स की जाली वर्दियों में और जाली गाड़ियों में, ये इमरान बड़ा एक अजीब सा सवाल भी आपका है और उसका बड़ा अजीब सा जवाब होगा, ये कैसे मुमकिन है कि रेंजर्स की जाली वर्दियों में और जाली गाड़ियों में भी जो है वो कार्रवाइयां हो रही हैं और जो दुकानों से, उनके दफ्तरों से और घरों से लोगों को उठाया जा रहा है। और इस तरह ये इसमें इस खत में यह भी कहा गया है कि जो रेंजर्स के जो विंग्स हैं उनको यह हिदायत की गई है रेंजर्स हुकाम की जानिब से कि ऐसे जाली एहलकारों को अगर देखा जाए तो उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए। सीआईडी हुकाम से भी ये दरख्वास्त, लेकिन एक मिनट, पता कैसे चलेगा कि रेंजर्स वाले जाली हैं या असली? आप ब्यूरो चीफ हैं कराची में एक्सप्रेस के, आप किसी रेंजर वाले से पूछ सकते हैं रोक के कि भाई अपना कार्ड दिखाओ, आप बताओ आप असली हो या नकली हो? नहीं इमरान, ये बड़ा मुश्किल होगा। पुलिस वाला या कोई पुलिस वाला, चले कोई पुलिस वाला उनको रोक कर पूछ सकता है उनसे? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है किसी पुलिस वाले के लिए। यहाँ पर तो पुलिस की वर्दियां जाली होती हैं और बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है कि उनको जांचा जाता है कि ये जाली वर्दी में है। इस पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी होते रहे। जाली वर्दियां बासानी दस्तयाब हैं सदर की मुख्तलिफ मार्केटों में। यूनिफॉर्म जो है वो पुलिस एहलकारों के, रेंजर्स के भी जो है वो दुकानों से बासानी दस्तयाब हो जाते हैं। मीडिया में इसकी भी निशानदेही होती है। आपने जो सवाल किया कि क्या पुलिस वाला कोई रोकेगा अगर रेंजर्स की कोई नंबर प्लेट लगा ली जाए, उसमें रेंजर्स की वर्दी में हो जाए, तो शनाख्त कौन करेगा? ये ऑर्डर तो जारी कर दिए गए हैं। उस लेटर में जो मैंने खुद पढ़ा उसमें यह कहा गया कि रेंजर्स के तमाम विंग्स को यह हिदायत की जाती है कि रेंजर्स की जाली वर्दियों में और जाली गाड़ियों में, मैं वही दोबारा इमरान सवाल दोहराऊंगा, जाली गाड़ियां भी किस तरह रेंजर्स की आ गई हैं? ये खत तो लिख दिया गया है, सीआईडी से मदद भी मांग ली गई है, पुलिस से मदद मांग ली गई है और रेंजर्स के विंग्स को यह कह दिया गया है कि देखते ही गोली मार दिया है। यहां मैं इमरान में एक इजाफा जरूर करूंगा। कल हमने ये खबर ब्रेक की थी, लेकिन मैं यहाँ एक चीज उठाऊंगा, एक सवाल उठाना चाहूंगा मैं हुकूमत सिंध से भी कि क्या ऐसा तो नहीं कि रेंजर्स पे चूंकि दबाव बढ़ रहा है और एमक्यूएम की जानिब से बहुत खुलकर सामने आया है ये मौकफ कि उनके कारकुनों को रेंजर्स उठा रही है और मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है, तो क्या उसका रुख मोड़ा जा रहा है? क्या ये उसकी सवाल तो असलम खान साहब उठेंगे, जाली सवाल तो उठेंगे इस तरह के जो आपके जहन में सवाल आया है और भी इस तरह के सवाल हैं, मगर हालात कितने खतरनाक हैं। अगर फर्ज कर लें डीजी रेंजर्स का ये खत है, वो जिम्मेदार अथॉरिटी है, उन्होंने अगर ये खत लिखा है तो फिर हालात तो बहुत खतरनाक हैं। और साथ ही साथ
कराची यूनिवर्सिटी का भी जरा माजरा बयान कीजिए कि वहां पे प्रोफेसर जो हैं वो अब जी मैं ये जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो शुरू में इतलात जो है कराची यूनिवर्सिटी की आई थी, लेकिन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके एक टीचर हैं हसन मसूद फरीदी, उनका जो है वो नाम भी कोट किया गया है सीआईडी हुकाम की जानिब से, जो उनकी जानिब से मीडिया को ये इतलात दी गई कि प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी है, इसके स्पोर्ट्स टीचर हैं, स्पोर्ट्स के प्रोफेसर हैं, उनका वो एक टेक्निकल विंग के सरबराह हैं। मैं ये चीज मीडिया पे नहीं आई है कि जो बॉल पेन के जो जिस तरह उसको प्रेस करते हैं, उसके अंदर भी जो है वो डेटोनेटर बनाने की जो है वो एक ये विंग ने जो है वो कोशिश की थी और जैसे हम भी किया था। जब ये बॉल पेन को यूं प्रेस करें तो इस तरह आप कह रहे हैं? जी हाँ, ये उसी विंग के सरबराह थे, एक तकनीकी विंग था, उसमें एक सरबराह था जो है जिससे जो धमाका मवाद भी बरामद किया गया, 3 तालिब इल्म भी बरामद जो है गिरफ्तार हुए। असहाब एक नाम बताया गया है, मीडिया ग्रुप है अलकायदा का, और ये पहले भी इस तरह की चीजें सामने आती रही कि कराची यूनिवर्सिटीज में सीडी और लिटरेचर तकसीम किए गए इस ग्रुप की जानिब से। कराची यूनिवर्सिटी का जो नाम आ रहा था वो इस हवाले से आ रहा था कि उसमें जो है वो ये लिटरेचर और सीडीज तकसीम की गई हैं। जी ठीक है असलम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि 2 बड़ी अहम चीजें, इन दोनों अहम चीजों पे और कराची ऑपरेशन की जो उंगलियां उठ रही हैं उन पे, और साथ ही साथ आज तालिबान की कमेटी और हुकूमत की कमेटी बैठी है, दोनों ने कहा है कि अमन के लिए काम करें। क्या अमन जो है वो अब इन कमेटियों की ख्वाहिश ही रह गया है या इन कमेटियों के एलामियों के बीच में ही अमन रह गया है? अमली तौर पे अमन कहां है, इस पे भी बात करनी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। वापस खुश आमदीद कहते हैं। शर्मिला फारूकी साहबा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि ये जो जाली रेंजर वाला किस्सा आ गया है, अब ये कराची के शहरी मजीद खौफजदा नहीं हो जाएंगे? पहले रेंजर्स पे एतमाद था, उनको एतबार था कि रेंजर्स वाले हैं, वो तहफ्फुज महसूस करते थे, अब उनसे भी डरते फिरेंगे, पता नहीं असली हैं नकली हैं? जी शुक्रिया इमरान। देखिए, बिल्कुल ये एक तशवीशनाक मामला तो है, लेकिन अगर आप दुनिया भर में कहीं भी अगर देखें जहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है या सिंडिकेटेड क्राइम होता है, वहां पर अक्सर कोशिश ये की जाती है कि किसी न किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिबास में कैमोफ्लाज करके वो कार्रवाई करें। जाहिरी बात है कि रेंजर्स का एक अपना एक मयार है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, और जब लोग उनको देखते हैं तो एक जरा सी ढारस भी होती है कि हाँ जी रेंजर्स यहाँ पर सिक्योरिटी दे रही है, तो हर किसी को इत्मीनान होता है। लेकिन अगर रेंजर्स के ही लिबास में भेस बदल के अगर दहशतगर्द आते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो जाहिर बात है कि उनके लिए भी ये आसानी होती है। तो ये वो चीजें हैं जो एटलीस्ट कम अज कम इस को इत्मीनान बख्श है कि ये चीज आइडेंटिफाई हो गई है कि ऐसा हो रहा है, मजीद ऐसा हो सकता है। इतना जरूर आप बताइए कि ये जो चीज आइडेंटिफाई हुई है या जिस चीज की निशानदेही की गई है, इस पे हुकूमत सिंध के पास अभी तक इंफॉर्मेशन क्या है? ऐसा हो रहा है, वाकई हो रहा है? देखिए बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जाली गाड़ियां हैं, बहुत सारी जाली वर्दी, और जनाब कोई एक बकायदा एक ग्रुप है 100-200 लोगों का जो उसमें घुस गया। कोई एक आध ऐसा कोई इंडिविजुअल होगा जो अगर भेस बदल के ऐसी कोई कार्रवाई कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये इसको आप क्रेडिट दें रेंजर्स की भी अपनी इंटेलिजेंस को और सीआईडी को भी और सिंध पुलिस की भी इंटेलिजेंस को कि उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया, एटलीस्ट एक सर्कुलर एक वार्निंग निकाली है कि ऐसा हो रहा है, तमाम लोग अलर्ट रहें और जहां कहीं निशानदेही होती, क्योंकि जाहिर बात है रेंजर्स जानते हैं कि उनके लोग कौन है, क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सीआईडी है जो इन तमाम चीजों को डिटेक्ट करती है, इन टाइम आइडेंटिफाई करती है और वो कार्रवाई करती है, उसका काम ही यही है सीआईडी का। तो अगर इन तमाम इदारों के जरिए इस चीज की निशानदेही हुई है और इस चीज के पीछे कार्रवाई होने जा रही है, तो ये अगेन एक इत्मीनान बख्श और खुशाइन बात है। ये तो नहीं है कि गाफिल बैठे हुए हैं और पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जाहिर बात है पता तो चल गया है, लेकिन पता तब चला है जब उन लोगों ने अपनी कार्रवाइयां कर ली हैं, तब पता चला है। शर्मिला फारूकी साहब, मुझे वसीम अख्तर साहब को इनका वसीम अख्तर, देखिए इमरान साहब, नहीं एक सेकंड ठहर जाइए। ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूं, शायद समझने में थोड़ी सी मसला हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कोई 100-200 लोग घुस गए हैं और कोई बहुत सारे, देखिए आप बताएं चोरी भी अगर कोई करता है ना तो गाड़ी पे अगर कोई कार्रवाई करता है तो अब देखे ना ये तमाम चीजें, तो फिर आप मेरा ख्याल है कि डीजी रेंजर्स को बुला के पूछ लें। अब आकर मुझसे आप बिल्कुल माइन्यूट स्पेसिफिक डिटेल्स पूछेंगे तो वो तो मैं मिजाज नहीं हूं ना देने के, लेकिन दुनिया भर में अगर कहीं पर कार्रवाई भी होती है तो चोरी की गाड़ी में होती है, पुलिस के लिबास में भेस बदल के लोग कार्रवाई करते हैं, तो ये चीज दुनिया में होती है, कोई नायाब चीज नहीं है जो पहली दफा हो रही है। चलें, जो नायाब चीज है ये अच्छी बात है कि आइडेंटिफाई हो गया है, जो नायाब चीज है कार्रवाई हो वो रही मैं है। आपके सामने भी रखूंगा, जो नायाब चीज है वो मैं भी आपके सामने रखूंगा। वसीम अख्तर साहब,
یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے, ایک لیٹر آیا ڈی جی رینجرز کی جانب سے کہ رینجرز کی نقلی گاڑیاں بھی ہیں اور نقلی رینجرز والے بھی ہیں جو کارروائیاں کر رہے ہیں, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا واقعی ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ابھی یہ ٹیلی ویژن پہ ایک فوٹیج دیکھی تھی جس میں رینجرز کی طرف سے بھی آئی تھی یہ بات, اور میڈیا میں کچھ چینلز پہ میں نے صرف دیکھا اور سنا تھا. کہاں تک سچائی ہے میں کہہ نہیں سکتا, مگر کراچی شہر کے حوالے سے یہ کہتا چلوں کہ آج کم از کم 6-7 سال ہو گئے ہیں یہاں جو مخالدم تنظیمیں ہیں اور طالبان دہشت گردوں کا جو نیٹ ورک ہے وہ روز ایوری ڈے روز مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے, اور وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بعید نہیں ہے ان سے. اگر رینجرز کے حوالے سے یہ خبر ہے تو میں اس کو ہو سکتا ہے سچ مان لوں, کیونکہ وہ جو لوگ ایکٹیو ہیں یہاں, جو ایلیمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کا نام لیا میں نے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جب وہ ہماری انسٹالیشن پہ حملے کر سکتے ہیں اور انسٹالیشن کے اندر کے لوگ بھی ان سے مل سکتے ہیں, ہمارے مطلب جی ایچ کیو پہ انہوں نے حملے کر دیے ہیں, تو وہ سمجھتا ہوں کچھ بھی کر سکتے ہیں. جہاز ہمارے تباہ کیے انہوں نے, تو یہ کیپیسٹی ہے کہ اس قسم کے دماغ کے لوگ ان میں ہیں, تو اس قسم کی بھی تقریب کاری کر سکتے ہیں. تو چلیں پھر آپ کی جو شکایت ہے ایک کے آپریشن جو ہے اس میں MQM کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, تو ممکن ہے آپ کے خلاف کچھ ایلیمنٹ ہوں اور وہ پولیس اور رینجر کی وردی میں کارروائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام ہے. ہم ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے یہاں فیصلے نہیں کر سکتے. اگر ایسا کچھ ہے تو ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے, اور حکومت کی بات کرتا تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بنتی ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو ان کو وہ چیک کریں گے. وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوں, چاہے وہ MQM ہو یا کوئی بھی شہری ہو اس ملک کا, کام ان کا ہے. اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر ان کی میں سمجھتا ہوں لیکنگ ہے اس پہ. ٹھیک ہے, تمینہ دولتانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے تمینہ دولتانہ صاحب یہ فرمائیے کہ چودھری نثار صاحب نے ملاقات کی MQM کے وقت سے اور انہیں یقین دہانیاں کروائی ہیں. یہ جو یقین دہانیاں آپ لوگ کرواتے ہیں اس کے بعد پھر ایک ڈیڈ لائن ملتی ہے اور ڈیڈ لائن کے بعد دوبارہ سے احتجاج شروع ہو جاتا ہے. ٹھوس پالیسی کراچی کے بارے میں ہے کیا؟ میرا خیال ہے ٹھوس پالیسی فیڈرل لیول پر بھی اور پروونشل لیول پر یہی ہے کہ یہ کارروائیاں بند ہونی چاہیے. اس ملک کے اندر امن سکون ہونا چاہیے. کراچی کی جو بتیوں کا شہر تھا اس کی بتیاں واپس آنی چاہیے. جو گہما گہمی وہاں ہوتی تھی اس گہما گہمی کو واپس لوٹنا چاہیے, اور جو امن و سکون وہاں ہوتا تھا. یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں. یہ باتیں اتنی سنی ہیں یہ باتیں کہ اب ان پہ جو ہے وہ عمل کی بات کی جائے. میرے خیال میں اس سے آگے بڑھیں. آپ کی ٹھوس پالیسی ہے کیا, کس طریقے سے آپ کریں گے؟ چودھری نثار صاحب جو یقین دہانی کرواتے ہیں اس کے باوجود چیزیں میرا خیال ہے ٹھوس پالیسی جو امن کی جتنی بھی فورسز ہیں یا گورنمنٹ کے آرگنائزیشنز ہیں, بے شک وہ رینجرز ہو, بے شک وہ پولیس ہو, ان کا تو یہی کوشش ہے. اور میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی تو حالات بہت بہتر ہو جاتے ہیں اور کبھی پھر جیسے یہ ہوتا ہے گینگ وارز میں کہ کبھی پھر سے اس گینگ کو اور ٹیررسٹ کو پھر اکٹھا ہونے کا موقع مل جاتا ہے اور پھر وہ کام اپنا شروع کر دیتے ہیں. سو یہ کوئی اتنا سمپل نہیں ہے. یہ چیز آئرلینڈ میں بھی ہوئی, یہ چیز سری لنکا میں بھی ہوئی, اور یہ چیز یہاں پر انڈیا میں بھی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ وہاں بالکل امن و سکون ہے, سب کچھ ہے. وہاں میڈیا شاید اس کو کم دکھاتا ہو, بٹ اٹ از ہمارے دکھانے سے آپ کو لگتا ہے زیادہ ہو رہا ہے. ہماری سب کی معذرت سے میری بات کمپلیٹ مجھے کرنے دیں کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس چیز کو جلد سے جلد ختم کیا جائے, اور اس کے اندر بات چیت بھی آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے 4 رکن کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے ممبرز کو کہا ہے کہ اس کا کوئی امن کا حل ڈھونڈے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب بھی یہ امن کمیٹی کو بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن کے طریقہ کار دیکھے جائے, اور ساتھ کے ساتھ فوج کو بھی
یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا وہاں پر ان کو ایکشن بھی لینا ہے. اچھا اس پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ امن کے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے اور کراچی میں اس کا یہی ٹارگٹ ہے کہ پولیس اور رینجرز دونوں کو اکٹھا کر کے اس امن وہاں ڈھونڈا جائے. اچھا وسیم اختر صاحب یہ تو امن کی بات کر رہی ہیں کہ امن آئے گا کس طریقے سے آئے گا. کیپٹن جو ہے وہ ہیں قائم علی شاہ صاحب, انہوں نے کہا کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور کسی بندے کو نہیں ہٹائیں گے. آپ بندے ہٹانے کے مطالبات بھی کر رہے ہیں, آپ اپلیکیشن لے کے بھی جا رہے ہیں, آپ عدالت میں بھی جا رہے ہیں, آپ شور بھی مچا رہے ہیں. آپ کی پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے مسلح ونگز ہیں تو تب تو سپریم کورٹ کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی. لیکن معذرت کے ساتھ کسی پولیٹیکل پارٹی نے آپ کی پارٹی سمیت اپنے مسلح ونگ کے اندر سے بندے الگ نہیں کیے یا اعلانیہ یہ نہیں کہا کہ 2 بندے تھے 4 بندے تھے ہم نے نکال دیے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو کوئی اپلیکیشن نہیں لکھی گئی متحدہ قومی موومنٹ کسی کے پاس. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی جی. ہاں, کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں لکھی گئی, نہ کوئی ڈیمانڈ کی ہے متحدہ نے کہ اس افسر کو ہٹایا جائے یا اس کو ہٹایا جائے. نام تو آ رہے ہیں نا. سنیں ہم جہاں سمجھتے ہیں جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کرتے ہیں, ہمارا حق ہے. کورٹ میں ہم گئے ہیں, بالکل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے گئے ہیں, 3rd ڈگری ٹارچر کے حوالے سے گئے ہیں, ان کے والدین گئے ہیں جن کو ٹارچر ہوا ہے, انہوں نے لوگ آفیسرز کا کام رد کیا ہے. وہ ہمارا حق ہے, وہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے. اور آئندہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوگا, ہونا نہیں چاہیے, ہم پھر جائیں گے. جہاں تک آپ نے دوسرا سوال جو کیا ہے وہ تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلح ونگ تھے پولیٹیکل پارٹیز کے, جس طرح سپریم کورٹ نے کہا تھا, تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اپنے بندے الگ نہیں کیے. سمجھ گیا. دیکھیں ایسا ہے, ہم سب سمجھدار لوگ ہیں, ہم قانون بھی جانتے ہیں, ہم گورننس بھی جانتے ہیں جس طرح سے ہوتی ہے. سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو, جوڈیشری کو جو بھی انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے GITs کے حوالے سے, رپورٹس کے حوالے سے, تو وہ پولیس کا کوئی ادارہ ہی کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اسی حوالے سے اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے جوڈیشری فیصلہ دیتی ہے. اس نے وہ فیصلے دیے. اگر آپ رپورٹس دیکھو گے اور رپورٹس دیکھنے کے بعد اگر میں بھی بیٹھوں گا تو میں بھی یہی کہوں گا, دیکھا یہ جائے آیا وہ رپورٹس جو جاری ہے اس میں صداقت کتنی ہے, کتنی سچائی ہے. GIT جیسے ہوتی ہیں وہ سب کو پتا ہے. بکری بھی بولے گی کہ میں شیر ہوں یا شیر بھی بولے گا میں بکری ہوں. اور کوئی طریقہ نہیں ہے نا اس کے علاوہ, اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ یا نہ فرانسک لیبز ہیں یہاں پہ, نہ کوئی جدید انویسٹیگیشن کے سسٹم ہے, پیسہ اس پہ تو خرچ ہی نہیں کیا. یہ پہلی سنیں, یہ اب ہو رہا ہے, اس سے پہلے بھی کراچی شہری تھا, انویسٹیگیشن بھی ہوتی تھی, تھانے بھی تھے, سزائیں بھی ہوتی تھیں. معذرت کے ساتھ ہمارا جو انویسٹیگیشن کا نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. اگر ہمارا انویسٹیگیشن کا نظام بہتر ہو جائے, پورے ملک کا, صرف کراچی کا نہیں پورے ملک کا, جس طرح سے پولیس اسٹیٹ بن گیا پورا ملک, نہیں ہے کہ صرف یہ کراچی میں ہی ہو رہا ہے, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, سرحد میں بھی ہوتا ہے, بلوچستان میں بھی ہے. ہمیں اپنا انویسٹیگیشن کا جو انٹیلیجنس کا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو صحیح رپورٹس جائیں گی. جی ٹھیک, ایک بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. تو MQM کی جانب سے بالکل سادہ لفظوں میں یہ الزام آتا ہے کہ جو آپریشن کراچی میں ہو رہا ہے اس کا رخ ایک سیاسی جماعت یعنی MQM کی طرف موڑ دیا گیا ہے. یہ آپریشن اب ایسا لگتا ہے کہ MQM کے خلاف ہو رہا ہے. یہ MQM کی شکایت ہے اور باقاعدہ آن ریکارڈ ہے. یہ کس بنیاد پہ کی جا رہی ہے اور کس سے کی جا رہی ہے اور مطالبہ کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تمینہ دولتانہ, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب موجود ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.